खबर नहीं हो खबर नहीं होगा खबर नहीं हो बुआ यार कितने दिन पहुंच भी तारे बुआ ये बात हिंदी करते नहीं को बा घर तो यार कितने पूरे बुआ हाँ कॉल कर से ये बात हिंदी करते नहीं होगा बाबा अच्छा से बाबा के हमर बुड़ के नी थी मुई 10 दिन तलर कथा रट को छाड़ी गला रे बाबू ओए दादा ठीक होते नेबी तने दादा फल कान दोची तो दादा एक नंबर रे बाबू मुई हमर बुड़ के नी थी हम दोदा के पतरा बोन कथा मान रे बाबू और सुनन ना ठीक होते दादा नेबी तने बंधु बंधु हां बंधु और बा के टिके जल्दी होने वाला है गाड़ी टिके दरकार जीवानी केतो रेडी मु रेडी हो बंधु टिके जल्दी चलो हां जल्दी रेडी हो मते काटी लागि डफालु रे छे छे झारी हे मां मोर बा के अंदीना भी भल नहीं हबन मां खाली जोर जोर ही जो फुका झड़ा ठीक है कर एक मां पुजारी उड़े आछे तोर गुड़ी के बना कर दे एक तुम मरता मा सिंगिया मरका दो खाई मर भुई तो सोता पुजारी मर बदेनी पुजारी देख तोर तालन भाई गड कर मने नहीं हला बोले मोर ना गुड़ी के नहीं आइबू इटा ना मोर इटा बचन ओए मां देखो मां मोर बाग दी भल कर मां फुका जड़ा खण कर देसी हां बाकी एते दूर बुला लेना मां मोर बा केनो भी ठीक नहीं और मां लास्ट के तोर पाके शरण पाए ठीक है देख देख लो तेरे जीवू का थावा तू भी घर के जीवू डरे देख मां तोर हेतकी दुनु पुजारी पिला उडे छे ले मोर ना नहीं धरबू मना कर देख तोर एक आशीर्वाद तो मां गो मां नमस्कार बोले नमस्कार कति भन जाइटा कहीं जाउछ तमे मानो सेटारे टिके भूली गइछ हो पानी पुना टिके लगाबार छ तुमी सुनेतिले जे तोर बाटी सीरियस थिले के होय मामू बेसी सीरियस छी छ केता काना से करू छडे बुआ
ଆରେ ବୁଆ 2-3 ଘର ଦେବତା ଗୁଡ଼ି ବୁଲାଲି ନା ପିନ୍ ତ ଭଲ ନି ହବା କାଣା କରବ କିନ୍ କିନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକେ ନେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆରେ ନାଇଁ ନେଲା ମାମୁ କାଣା କରବ ବେଲେ ଗୁରୁ গুনিয়া କରି କରି ସରେ দিছ না କହେ ମାମୁ କି ହେଲା ନା ଭଞ୍ଜା କେତେ ଦିନ ପଢ଼ାଲେ এটা তোর বাবা সিরিয়াস କରି ହେଇଗଲ ନା ମାମୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲ ନା ଯେ ଭଞ୍ଜା ତମେ ପୁଣି ହୋ ଇ ଯୁଗର ପିଲା ହି କରି ଗୁରୁ গুনিয়া কে বিশ্বাস କରୁଛ ତାକେ କାଣା କରବ ମାମୁ ସେ ଲୋକର କଥା ଆଉ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର ଭଞ୍ଜା এই ତମେ তোর বাবা কে কালকে লগন হসপিটাল ଟିକେ না ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାମୁ ଦେଖ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ନେବ ବେଲେ ଡକ୍ଟର କହିବା ତମକେ ଯେ 2 ଦିନ ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ କି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ ବାବୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ନି ପାରେ ବୋଲ ହଉ ଠିକ୍ ତମେ ଗୁରୁ গুনিয়া ଯଦି করব ভঞ্জা যে মোলা মানে কি পুরো ভগবান মাগুর বসি পারছি ହଁ ଲୋକର କଥା ମାନି ମାମୁ ଦେବୀ ଘର ଦେବତା ଘର ବୁଲି ବୁଲି ହେଲେ ବି କିଛି ଆମ୍ ନି କି ନିମ୍ ନି ହେଲା তো না ভঞ্জা আর কে করব তাড়ে বুয়া হেলে হসপিটাল ଟିକେ না হো ଯେ ମାମୁ ମୋ ଘର ଟିକେ ଆସ কিরে বেলে ভঞ্জা মকে ফ্রি হেলে মিলু যেটা কি ভঞ্জা টাইম মিজিলে দিন নি চাকরি খোলা বেলুন তো বেলে সর্বে ডিউটি পড়ি যাচ্ছে না ভঞ্জা মকে ହଉ ଯେ ମାମୁ କାଲକେ ଟିକେ ଯିବ ତମେ ଜାଣିଲା ଲୋକ ମାମୁ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକେ ନେବ কাই যাই পারবি আড়ে বুয়া এবে তো যেতিলি সে আমার আদিবাসী পড়ার নে মোরে সর্বে চালিছিলা তো ওটা ছাড়ি দিকে পলে আসছে টাইম হই গল হরবার নেই হবা হরবার নেই হবা হরবার নেই হবা হরবার নেই হবা তুই কাই জানতি হচ্ছু বা হরবার নেই হ এবা হরবার নেই হ হরবার নেই হবা হরবার নেই হ হরবার নেই হবা এবা তুই হরবার নেই হবা তোকে বড় বড় হসপিটাল কে নেবি তোকে বচাবি বাবা তোকে বচাবি তুই হরবার নেই হবা বাবা তোকে বড় হসপিটাল কে নেবি তোকে বচাবি বা তোকে বচাবি মুই হরবার নেই হবা মুই গাড়ি লাগি যাইছি বা হরবার নেই হ জিমা উঠ 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 नहीं पारे रे बुआ उठ 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 ସକାଳେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଖାଇବ नमस्कार ମୋ ବାହାକୁ ବେଶୀ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ପେଟରେ ପାଟି ଆଙ୍କର କଣ୍ଟା ବସି ଯାଇଛି ଆସ ବୁଝ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ମାସେ କି ଗଲାଣି କଣ ସେ କରୁଥିଲା ସାର୍ ଡକ୍ଟର କଥା ମାନି ସାର୍ ଦେବୀ ଘର ଦେବତା ଘର ବୁଲି ବୁଲି ପାଠ ପଢା ପଢିଛ ତମର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସାଇନ୍ସ କେତେ ଦୂରକୁ ଡେଭଲପ କରିଲାଣି ତମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଆଉ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମର ବାପାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଦେବା ଦେବୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଡକ୍ଟରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଆରେ ବାବୁ ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟରର ପରାମର୍ଶ ନେବ
जदि अंधविश्वास को धरी बसिले समस्ते मरिब ठीक अच्छे एडमिट कर देछि मेडिसिन आनि जा लिखि दोछि बुझलो आज्ञा आज्ञा नमस्कार હવે આમ તે ડોક્ટર અહીંયા ଗୋଟେ સુંદર હળતા ઉઠିଲେ हम तो आगରୁ પૂછે વાજા આસ્યા ડિગ્રી ભૂલા હા બોલી છોરી ଆମର ଦେଖିଲ ଆରେ ଏବେ ତମେ ଅଲରେଡି ସବୁ କିଛି କରବ ତାକୁ ନାଇଁ ନା କଲେ ପୁଣି ଟିକେ હવે ମାମୁରା ହେଲା ଭଲ ତୁ कोटि जुहार आपण मान के ए वीडियो माध्यम रे जणाई छु जे आपण मान के ज्वर की झाड़ा की खांसी हेले आपण माने गुनिया पाक के नहीं जाए कि ना हॉस्पिटल टे गले बढ़िया हेता फास्ट रे देवी घर देवता घर बुले करी समय बर्बाद करी करी लास्ट रे डॉक्टर खाना के नेबो जे डॉक्टर आया कहबे आ घंटे आगरू जदि पेशेंट कहीं थी तबले मुई बचे पारी थी जदि ई दुनिया रे देवी देवता जदि सत अछन आर तांकर शक्ति अच्छे मरीगला लोग के भी नहीं किना जीवा बोले देवी देवता ठीक कर देवे यानी देवी देवतार सत अच्छे ना कहें डॉक्टर मन सत नहीं ना कहें डॉक्टर सत आपण मान के मुई बुझामी कहें गोटे लोग हाथ अकामी ही गला से हाथ के काटी करी डुप्लिकेट हाथ लगे पारुछन जदि गोटे लोग के पेट भीतर बेमार हला बेले ऑपरेशन करी किना ठीक करी पारुछ गोटे मनीषर पाट के अन्य मनीष के लगे पारुछ इटा तो डॉक्टर सत ना कि काना हेतिर लगी आज्ञा माने आगे हॉस्पिटल जन जदि साइंस हारी जीवा बेले देवी घर देवता घर जन दुनिया जदि हारी गला भगवान पाखे जाई करी शरण पोषण किंतु आज्ञा माने आगे हॉस्पिटल जन आरु आपण मान के भल लागबा बोली मत आशा आर विश्वास।